tam sane bagi ringman joto media channel no phajar no sekango kulmung yafaro tai joto tripura hani nai tonero no bo sekango Amit Shah phaimani yaglo sung khanaka koekta bini speech a speech bo phaimani ka official language ni jeta hindi no promote khlainen bai phaimani karon sungnuka progressive use of hindi no tinai koma kok bor India ba Bharat hawo hindi no prosar khlainani progressive use khlainen bagai abulo prosar khlainen phaitini wo sung home minister Amit Shah ni khugo khanaka je North East ni 40টা basa borno nagari script no nadi hni bo kaisa salamani kok tongo abong ka belai seremusisa amo chapaguri mania hindi no progressive use khlainen bagai saimanu sungbo welcome khlayo hain puno nijini sini basa no sung sikang kujogo maton nai aboni ya salsa sikang sungnuka Ministry of Home Affairs ni no official language ni secretary Ansuli Arya sung bin ko khnaka surai no sungbo saitung agin sibino songbidano kuno dinofuno badakri je roman script bai habi mania hani abo sijakri songbidani mote ingapur sungnuka official secretary ni statement no bo surai no saka kunam te fix criteria kri tai Amit Shah je samani amongka totally political bini bason abono sung condemn khlayo bomdigi kuno dino chapok mania abo chaponon thanga ka abo je sin auditor aboni against thangpai tini je bor kok saiklang thangka কিন্তু তিনি abono tripura hani tripura saluku nai toneno sanamu sungo je obongkha tripura hawongkha kaisa targeted discrimination hani botam khlaimangka sababai khlaijak ngabo jara political elite jara elite bororok political capture khlai tongnai tripura hani political capture khlai tongnai tabo bishaske je ruling party tongnai je BJP borok abono chapogui toniro suno suppress khlai toniro tini tem udaharon nai nekeke asamo bo BJP no abongkha state subject je language ka state subject state judino abono khlaigake khlaimanu karon all basangka state ni subject si amagin sungnuka Tripura hongka je Tripura ni je o je political will je Tripura ni political will mane je orin tabo ruling khlai tongnai rok boni muchung mas tongna nangu sujak ok amongka amono je kok borok je tabo isung tongmani abongka Tripura state ni issue si amo kuno central ni lenden kri amo hakeno biking ga ke nukha Asamo Karbi Anglongo fully BJP run autonomous state council bonaro je Karbi Anglong autonomous district council unka BJP sorkar Dr. Tuli Ramrong Farpi bo BJP ni aro Karbi basano roman script si tongo tai kaise tebo nong ni thani evidence bai pheben ikamongka Dimasa basa tam sikebor Dimasa legend Dimasa primer obongka Dimasa rok ni aro naidi Himanta Biswa Sharma niji BJP ni Nondita Gorlasa bobo BJP ni Haplang constituency ni sungtam nukha bong ni je obongkha Council of Indian Institute of Languages tam nukha songoro obongkha Central Institute of Indian Languages so tai NCERT wo no Dimasa rokni omo sijak tongo roman okhor bainu amongka Dimasa rokni roman okhor bai get sit omongka abono sinongka je state issues amorongka omo je cities naidi omo samongka prime minister Manmohan omo prime minister sabo Narendra Modi tai bu phunai omo samongka Education Minister Government of India omo hakena type tongo abono sane mama joto political will state ni inke tabu Dimasa rok ni je otam sibong ni
or kaham ke nai ne di lukrok amo sungnong ka thokong itonu tripura hani suno suklug iton mani si suklug mani কিন্তু asam nai di Dr. Himanta Biswa Sarma kede kebeng Dr. Himanta Biswa Sarma kebengya Dima Sarok no boni tamna kama omong katama Dimasa refrain মানে ডিমাছৰনি সিমানি অক্ষৰ যেবোৰ খাইতন তামসি মানে বাৱেলছ লেটাৰ তামসি কে ডিমাছা তামসি কে বনি ক্যাপিটাল লেটার্স এ ই আই ও ইউ আমা বাৱেলছ না এ ই আই ও ইউ বি ডি জি এইচ জে অম যত আমাকে ডিমাছা বাসা বনি যে অক্ষৰ বৰ সিনানি কমানি অবংকা বৰনি ইনকাকে আম বজা পাবলিশ খাইজাং বনিকে অবংকা Central Institute of Indian Languages তাই আছে SCRT by Central Institute of Indian Languages ইনকে অবনাং যে সামানিংকা সুংনং খাওর ঠকগই তনো ত্রিপুরাসরণ সাপ্রেস খাইতনো ত্রিপুরাসরণ সিকলগি তনো সাব স্টেট গভর্নমেন্ট অবন সবাং সুংকা টার্গেটেড ডিসক্রিমিনেশন খাইজাই দं সুং টटली টার্গেটেড আবো সুং সিনা নাংনাই তাই কাইসাং খা মিয়া IB ni exam thang pai kya IB department department sami andoro Ministry of Home Affairs ni andoro or translation koborok sijaka tambai Ingraji okhor bai sijaka koborok subject Ministry of Home Affairs ni obono saranai mani tabu omo jot ang sakabo totally state ni subject state matter sungnong kawro state to siklogi toni ru chapogi toni ru dominance abono no dominance tam khanai bosong kebang rok boni dominance khlainai sungno siklongna naimani omosi srai te prosa lukorok sinanang asungno hambai norni step tam tongnai ba obonoti tam samai beskang tamnai nadi sung tosini anron sung khlain tongo khlai bothanai Dr. Milan Rani Jamatia bo Nondita Gorlos and Tanis Srangthai. Nondita Gorlos ta BJP ni minister, cabinet minister, state minister Assam ni. Bo nadi ang na thing je puluma hai. Nadi borok abon nadi dimasrok andron khaina nai. Borok thansake ngomani bagi. Borok khaina yaboni Roman script khlai toni ru. Ambo central level lo. इनके डॉक्टर मिलन रानी सॉन्ग बरो डॉक्टरेट खाइका हिंदी सब्जेक्ट को इनो बरो स्रंथाय बन वान सुमो चेंज संथाय जे त्रिपुरा लुकरक नाय तंगमानि आबनो न बरो एक्सेप्ट खाइतुं ताइ सोंना नांगो बरो कबमा जागानो बरो साइडमन माया मतां सिया अजे सुरंग न ताबो होम मिनिस्टर जे साइकल लां थामानि आबंका बिनि पॉलिटिकल स्पीच आबंका टोटली पॉलिटिकल गिमिक ताबो आमर टोटली borok twist khlainai tamai ke o baike tabuk Tripura lukurok no amo one suk thai bo ground te biang te amo political ni Tripura mathani chal ni sai amo khang bolo political thingmani si jero je sanai rok amo kuno political ni issue ya kuno rajniti ni chalia omongka Tripura rok sanmani si 1967 ni simi sani phaipru Tripura mathara achai khaba Tripura mathara achai ya bakuno ono political party sani phekya bono amoto 1967 TUKS tong TSGS tong TSF tong 1967 68 ni simi Tripura sarok sane akui tu phebani nengke bongni mote ke kok borok kok ma sanai ri nai borok ma kanai ma suru rajniti khamo tabu ajaga bo rajniti hinja kale 6 schedule sanmani edisi sanmo rajniti hinja ka tabuk 6 schedule tong layu 6 schedule je Reverend Nicholas Roy bonizino 6 schedule nangnai o je bukung barat north east ni bukung barat no mutun ngona ninga ke safeguard khaina ninga ke protection ni bagi boni culture identity no protection khaina ninga ke bon bai 6 schedule kaisa provision nangnai hini nai samani abo oppose khlaija khabo ono bosong borok bai kintu apru Gopinath Bordoloi song JJM Reverend JJM Nicholas Roy song বড় আপনার প্লাং থাং আমাকে বাসিকা যে কোনো দফানি সানতেনি মানতেনি গায় বাক্সা আপনার পলিটিক্যাল হনি ডাইভার্ট খালাयो কিন্তু আমার পলিটিক্যাল ইয়া তাবক 6 শিডিউল সানতেনি টিটিডিসি আগে 6 শিডিউল সানতেনি বড় পলিটিক্যাল হনজাকানা হনজাগো তাকো নো কনটেক্সট নাই নাইকে কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু ইয়া পলিটিক্যাল ডিমান্ড ইয়া কিন্তু বড়
abono divert khlainai attention je main issues ni divert khlainai nayo chief minister khlainai ma hai kaisa noni script khamnin sama hai tabuk asatama jono political divert khlainai issue divert khlainai ni man thaino tep sikul kanan bagi amo naimani chai tongmani si